Arausa, be ala tanu. Ah, ibe ala tanu. Tabarakallah. Ewa. Mbea. Ko shu janya choko ko dugubije. Kanta do paso kumundufu. Koro galo mena bola choko. Lundo chemba amene. Allah akbar. Ko jika lada ya gonia yo. Ko ye jiwili ka ni abla bisume. Ko jika lada ya gonia yo. Jika lada auche. Ko ni ye jiwili. Ko ni abla. Ni abla. Abe se ga nola. Ayo paso kumundufu zo. Okoro adama di ifarera choko dundo bisabali. Allah akbar. Ko mogo bi jikalamana ati jisumakala. Mogo bi jikalana. Mogo ti jikalana ati abi jisumakala. Non to korodo. To korodo. Ko jikalana flat se ko nyogon sogi. Jisuma ani jikalana bi nyogon sogi. Olu bi nyogon sogi. Vamos. Koro fen farma flat se ka tan no way. Voilà. Ko muso kono man flat se ko nyogon bambu. Che. Muso kono man flat se ko nyogon bambu. Nyon susla fla français ku kama tu dogo nyogon. I know dogo nyogon onyo tejede. Yeah, yo kono onyo teje. Vamos an. Ma foi bismillah. Ambi don jumena, ambi tile jumena kadien. Biye alamsa. Namu. Février kalo klita sa ba fla le numu ani fla. Nam. Nakadien ba fa don, nakadien ba fa tile. Wata. Mais ko tile bi wati doko. Dombi jour doko, mais tile bi wati doko. Ko ni ma munga ya ka fama ya ke wati mu ba fa ka tile. Mais na ambi domina. Ambo fo don. Bien bi don yumi na ka don. Wata wa. Don tu ele don na ba mono côté. Don fa te kele. Don te kele. Ewa, ala ka don chama iran. Ami. Ewa, faso ka fasili wole te lesore. Lesore ba mona ka na nyeta na ya elema. Est-ce que ambi nyeta sraga? Jume. Sira do fe ambaka. Ayo bismillah. Amadam nani esore ale kuma ne me anga findila ka oluka wuli ka jonga kren ala operation maliko ale ni keletigi oluka buludi no ma kon kera sababu ye ka dankari bamachi chamala ale ni ka udaga yoro chama koni ka ofeneche ale ni ka uka marama fen chama koni ka se ka teke feneke olula esore ale ka la selido ali bi ana beto no kon fe chamache fana wasa ale ke ko nyuma obseka ke chukumina ni koni kulu kura koni sigile senga wasa kasika nyokona jo kon ke chamache fana ake ko nyuma obseka ke chukumina esor ale ka la selido ali bi ana betu nyokon fe amta fleuve de Niger konna na sisa ira ka foko munun konu be sanu konu bo boku chejugo konna ko abeka ke sababu ye ka ba konna koni che jega koni ko olu be ka sa ko akoni abeka ke sababu ye ka de kun chama konna siame wakati mina iko sisa ba konna oma esor aleka la selido l'indépendant na yo yele bamanagal na kenyere am kenyere yo na bismillah ambasraka ala ko yorona ami indépendant ale kuma ni me femi kan malitel ale nyama ba ale la seli konke mi metalike kiri tigila moko kone shara mi konta ko malitel ni orange malika sefa war miliara keme ale ni biolon vlana kunga fa kon sara mi metalike société civile moko koni ni oye société civile moko ka farano ka kulu koni ko ale ba ira ka foko ale koni dale no la ko kiriti la moko koni ni shara min konta ko dona na tawla ko u kon bena abo ama wasa akana seka ke sababu e kana ni hololo koni musa ka ko ta fanfela la mali konna na ni mali tel directeur général ale ka la selie indépendant konnana alibi ani indépendant beto no fe la kana balata fanfela na amta asi 2000 konnala ayera ka fo ginen no koni bamman ni juga wale ke bo kontara ale koni agressé fo ayera koni shiso kono wale ko fole akera bamako ya asi 2000 konnana indépendant ale ka la selido alibi ani indépendant beto no fe kolomi ni abifuma ko cadre d'échange pour une transition réussie au lukoni nyogola jokon ke nyogola jemisi en fewaira ka foko mars kallo kle mu ko ani duru nato ko o kon be koni wakati min kon be dansigi
ti chamacha fanga konna ko o bayira ka foko chamacha fanga akalu tan shekin koni dafara ko kun konna na kulu kon be la silicon ke kayira ka foko kalu kono to kura obsega fara aka ale ni fene ko premier ministre kasigi premier ministre mi ni ale konte politique tona kono premier ministre fene sigraminte politique tona ko ka sente kura fene koni sigi wasa ka seka jamana nyama kalata ale ni wasa de kalata ka seka olu baraw koni nabe ni e cadre d'échange moko olu kala sili ka bo indépendant konna na o transition croatique o transition croatique le o luka akilnata yi alibi ani indépendant olu kuma chokono ne ba fo premier kura mo ma fo président kura de aya aga fe ben alin kelea obsekana farafina konna na chugumina o no la jaba kon meka ke Mauritanie ka olu fe no krenkren yala afaba konna knockshot o mun konna na anga dinanya mo olu koni be keneka wasaka sega unindo ni no la jaba na mim seka ke sabu kala ni ben alin kelea farafina konna na alini kaseka dankari ke bamanchi wale ke ba konina indépendant ni aleka la seli awa indépendant ango black refe les échos wele angolaje eko wele ale kambeta yoro jande ale kumana femi ka ode ye ko kulu kura koni sigira senga na fuma ko cadre de concertation wasa gelami koni ni ambe akono ambe wakati mina ikusisa mali konna na ferepse ka soro ala choko mina krenkrenna la mali aleni sedao chela fene gelami konbe ferepse ka soro ola choko mina les échos ni ale ka la seli koni alibi ani les échos betu no fait ayira ka fo move africa mali tel aleni orange mali olu konna Sénégal ka fala no kulu ayira ka fo ko avec les damadobo olu kon beto ka sigilu kon ke o ka baraka yoro dala ku ka ni songo ayira kon ke kiriti la mo wi decision min ta ka ira ka foku ka se fo wari milliard keme alena ku nga fen kon ni sara olu mun kon na ko abe wakati jamon kon boko beto ka sigili kon ke o ka baraka yoro dala ku ka ni songo ayira ka o ke les échos aleka la selido info matin o e kuno foli so wanda fe beta be jodi info matin ale kumana femi ka o de bamanchi wale o keleli mun konnana ayera ka foko benenwa shifino mi sigon meta samu kwa bongola ale koni fena ku be bamanchi wale ke bawla munu koni u yera di anga fintigila ka oluma waira ka foko anga fintigila ka konu ka wule ka jo koni barka be ka boyambe wakati mina igusisa wasa bamanchi wale ke baw damse ka kari ula choko mina informatin ale ka la selido alibi ani informatin beto ngon fe ñingal kon tengune mbe yanno ko yalla ko fere juma unde kay nga sega ke wasa ame chama cha fanga min kon nana nim sega ke chama cha fanga ko ni dying mali kon nana ame wakati mina ecosisa ani ñingal tengune me informateur kon nana ajabi tu mashibolo ajabi kon temo ko shibolo chenrela alibi ani informateur beto no kon fe kuna funu ayira ka foko mali ni sedo kon chenrela ko ame wakati mina ecosisa ko be katanye doni informateur ale ka la selido jibido ko la doni sikatola mais ni nyintido jiti sigi l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau alekmana feminka odeye ko kolomimbe nabfuma ko rapport de l'observatoire des pratiques anormales no ko ne kolomin si le communauté ko bentaka jateminaka olu konna frafina konnana ale la selike kaira ka fuko mali koni jamana folo koni yo moa koni konnana mimetalike siraba kan ko koni fanfelana yera ka fuko sharia fo konte akonnana ko mali siraba kan kana koni ko makari ko to dan koni ndo ni metalike ni observatoire moko oluka jatimina koni kanyashi mali ale siraba kan ko ta fanfelama indicateur de renouveau ale ka la selido alibi ani indicateur de renouveau beto no fait sisa amta kulubaka olufeno ayira ka foko Guillaume Soro ni ale ko premier ministre Côte d'Ivoire ale ni ay assemblée nyama fena yake Côte d'Ivoire ko ale krefe moko do koni ni Assimi Goïta koni nyokoyen ke kulubaka olufeno fama koni dagayoro la indicateur de renouveau ale ka la selido
Alibi ana beto ɲɔgɔn fɛ a yera k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko civil dɔw fɛnɛ kɔni donnen don finitigilakaw ka fini kɔni donni na ko o wale min kɔni filɛ nin ye ko wale bɛnta tɛ ko wale min fɛnɛ don ko faratiba bɛ a la ko ɲɛmaaw ka jateminɛ kɛ o la ko bɛɛ n'i ka fini donta don finitigilakaw ka fini donta fɛnɛ bɛ ko civiliw ka fini donta bɛ ko ɲɛmaaw kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wale kofɔlen danbe ka kari a la cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli don an jɔ don a kana kɛ bisɛ ɲɛmi voilà fo bɛɛ ka bila I ka minɛn kɔnɔ quoi siga t'o la hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa faransi ka olu fɛ yen nɔ indicateur de renouveau a yira k'a fɔ ko imprimerie min ni ale kɔni bɛ faransi fa kɔni dilan ko tasuma kɔni wulila ale la faransi ka olu fɛ yen nɔ indicateur de renouveau ni ale ka laseli o kɔrɔ sefa ko banɛ o ayi mɛ fɛ fo ɲɛgɛli de don k'a wulila la o tɛ sefa ko banɛ o a kɔni o kɔrɔ min b'an bolo an k'an janto la a bɛ dilan yɔrɔ min na tasuma wulila o la ayiwa hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ segukaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko école karamɔgɔw olu kɔni k'u bɛ baara bila la ko segu kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko mɔptikaw fɛnɛ école karamɔgɔw k'olu fɛnɛ kɔni ye baara bila dɔ kɔni daminɛ an bɛ wagati min na i ko sisan an bɛ bɛn o kan dɛ olu ma fɛ k'o du baara bila parce que fasoden y'a dɔn faso bɛ gɛrɛya la ko y'a ɲɔngiri mais est-ce que laɲiniw ye kelen ye laɲiniw article 39 mais karamɔgɔ ye karamɔgɔ kɔni ye karamɔgɔ b'o ko don laɲiniw de tɛ karamɔgɔ b'o karamɔgɔ la école karamɔgɔ b'o karamɔgɔ la o fana ye tiɲɛ ye le challenger an b'a kuncino ye challenger ale kumalen bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dawuda Traoré ni ale ye syndicat min ni ale kɔni sigilen don téléphone ko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Orange Mali ale ni Move Africa Malitel olu ka syndicat ka fara ɲɔgɔn ko kulu o kuma lasela ye ale ye ale y'a jira k'a fɔ ko sariya tigilamɔgɔw kɔni ye décision min ta ni ka ɲɛsin olu ma ko ka se fɔ wari miliyari 100 n'a kunkanfɛ kɔni sara ko wale kɔni ma kɛ i n'a fɔ sariya bɛ a ɲini cogo min na k'u b'a ɲini sariya tigilamɔgɔw fɛ u ka segin kɔ u k'a ko jateminɛ kosɛbɛ walasa kana se ka kɛ sababu ye kana ni hɔlɔlɔ caman kɔni ye musaka ko ta fanfɛla na Mali kɔnɔna na challenger ale ka laseli don hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ Sumailu Bube Mayiga ale ka somɔgɔw kɔni ye laseli kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko wale min kɔni bɛ ka ta ka Sumailu Bube Mayiga sɛgɛrɛ nin ko nin tɛ wale bɛnta ye challenger ale ka laseli don an bɛ saloli kɛ n'ale ayiwa n'a ye saloli kɛ n'a o bɛ bɛn Etienne Ɲare a ma k'i tile la kɛra anw tile la a sɔrɔ aw ka dɔgɔ an ka président fɔlɔ ni filanan min tun bɛ yan jamana ko la fɛn dɔ tun bɛ pour que jamanaden ka lafiya sɛgɛnɛ k'u sɔrɔ bɛɛ ka dɔw ye jamana bɛɛ kɛlɛ yan sisan an y'a fɔ usine tun b'an bolo yan an ka jamana ɲɛma fɔlɔ régime ye sɛrɛda avec Modibo Keïta an ye hɔrɔnya ta dɔrɔn ko pour que an ni France ka tigɛ ɲɔgɔn na fo an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ ta sadasiya kunda k'an yɛrɛ ta hɔrɔnya kunda k'an yɛrɛ ta balo ani usine kunda dilan fɛn pour que an ka se ka k'an yɛrɛ la an kana siri mɔgɔ la donc il y a usine dabila en 1968 le Mali était le pays le plus industrialisé de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fara bɛɛ ɲɔgɔn kan en 1968 Mali ɲɔgɔn tun t'u la usine tun bɛ Mali a tɛ usi la 1968 en 1968 mais en 2002 an de b'u bɛɛ ko oui mais i bɛ ka ministre dɔ y'a fɔ k'an to rayon dɔ la ko au temps de Moussa et Modibo que le Mali était industrialisé à 5%. Mais actuellement nous sommes à 2%. Voilà. En 1962, 2 ans seulement après l'indépendance, on avait la première compagnie aérienne du Mali, Air Mali. À la création de l'OIA à Addis Abeba, Modibo Keïta est le seul président est parti dans un avion appartenant à son pays, dans une compagnie de son pays. Oui. Et en partant à Djora Mauritanie, que Mauritanie présente à Katanaï. À Nyanoma Kota. Kanyama. Au Karaï. C'est ça, mais à Mauritanie avion, lui. Oui, quel est. Ça, c'est en 1962. En 1964, déjà, Modibo a créé l'usine à Baguineda, l'usine de transformation de jus et fruits. Ko anga yiri fembeya. Yiri fem tellement que yiri fembeya fabu toli fou. Ça n'a qu'à kete ka ba elema. Modibo ko yana ka toli fou. Ambi usine la ka yelema ka ke tomate ji ka ke banana ji lemur ji ka faire mali madano ou yo usine créé Baguineda. Usine va marcher, c'est ça. C'est ça le marché. En 1964, Modibo a créé l'usine d'allumettes et tabac. Hali cigarette. On dit attends qu'on fait de la bad là.
a Liberté ou a Joliba ou a Debo a Mansa ou a Yobek et todo et Benoyo. Les cigarettes tu me dis là. Almedo tu me dis ba fo takala. Takala wa. Ah takala. Ah wa. Otea. Notre homme. Ko hali cigarette en ta santu ba bu fa amba dla era. Ah wa. Amabande. Comme aya cigarette ko ambi mun a injo. Ici céramique de Jikroni para. Ko hali acheter en ta santu ba bu fa tuguni. Ijin kanga changen de la ka ke acheter. Ani Caro ni ve ayo ijin de la. Amabande. Ah. Aya siga ko ribe tiga be nga jamanana ko yananga ta Toulousan ani safune san ko kan amba izin joya ay we ko majo il est cotonné du Mali Touloubidla safune bidla on nyaga mumbe wo fana tifili de o ba ke bagan dumni ka di bagama korokolo kulikoro ya kulikoro betu mi barake ko mala depuis be kama datu kulikoro ka segelendo Oma bande ko nantara sugu ko kana sikru kalabe ko ambi izin de la ka sukar de la malila anti ta sukar san ko fe ambi sukar de la malila ya nanti la to amba feranga jamana karama krefe jamana uma ay l'usine de Dougabougou de Selba jo ko sugu kene be jibe barrage be tubabu ya tombolo aya nationalisé ko ambi seneke kamalo sene ambi dodum ka do feranga jamana uma Amabande Maribo amajo wala de Maribo ko no Alisa aya miri ko anga jamana be naka fendo ko bon 600 Tombouctou mara direi asol kamara be ko opération blé ka opération jo ka sigi blé de bi 100 o ta o cultiver ko sene ka nana ka fere moti jibe jegebe ko opération pêche opération pêche yo de là moti opération Koto Kuchale Bougouni, Djola. Donc, opération arachide, Kita. Donc, aye ni mbeke pour que anga seka an yerata angana dulo mogol. On va ne. Ko boni ni mbeke ra. Abese jema ma chugudi. Aye fen sabajo. Opam. Halisa opam be me. Si ça opam ni fola opam dagale de. Opam tumbe Malibe. Ni malo kilo e keme Bamako bita san Tombouctou keme Kidal keme. Oui, parce que wakati ya soro eta era ka moyen de transport de betanawi. Ko librairie. Livre butakana, kaye butakana. Ni Bakari e kaye san segu dorme duro amba san Tombouctou dorme duro janyata la. Faso kolo. Otewa. Ya ba mo. Ay OK. O mabande. Si ça ko bekara, si ça o ese digita ko les coopératives. Ka malo ta katana e ka nyota ka sanota Kenya ta kata do magazina abuta san danola pour que on connaisse gen ni barake fasara ibitani bonde ibitani boy Bakari te magazine bon bonde sac Bakari badi abi bon bla ni kalo sara kera ba bon sara aywa donc merci ça mon bébé faut être ambulance d'accord ni bekara jamanina mais faut être ambulance Avenoya do jume Anganchesiri Avenoya wala kan noya bon ni ema beni ni yede ay bon antum da yokola mas de garantie tum bidama kay bidama ni kay bana ibita direction le ba fara bu tampon kala bu kay ko di mafu abo o kono kera ona lycée kon nambe na no lycée la awo nam banana ibita kay men ibita docteur sola ou bien visiter ka frodi ma fou bina ibi repos de fou il te faut ça ka mbe na no fere kati fenga la école catholique la dispensaire mbe ibita kay men direction na itana obi furake awo c'est ça ni akobuka aya kambe le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. On va donner la parole à Bakary Cissé de Ségou pour le flash de 9h. Il est exactement 9h, Bakary. Oui, il est 9h ici à Clédou. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces flashs d'information. Dans un communiqué publié hier mercredi 9 février, les autorités du Mali annoncent la création des mécanismes de concertation avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces cadres d'échange visent à faciliter les pourparlers entre le Mali et l'organisation sous-régionale et l'Union africaine en vue d'adopter un chronogramme
consensuelle de la suite de la transition malienne. Des visions s'opposent toujours entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Côté malien, la sécurité et la mise en œuvre des réformes sont fixées comme prioritaires. Une prolongation de 4 ans de la durée de la transition a été proposée. L'échéance est trop longue pour l'organisation sous-régionale qui exige un plan d'action rapide vers un retour à l'ordre constitutionnel pour mettre fin à son embargo. Les ministres maliens des Affaires étrangères, de l'administration territoriale et de la refondation seront au cœur de ce dispositif pour mener les négociations avec nos partenaires. Sur un autre plan, l'ancienne majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta a réclamé une nouvelle transition et puis annonce qu'elle cesserait de reconnaître les autorités actuelles de la transition à partir du 25 mars prochain. Cette décision a été prise à l'issue d'un séminaire que les cadres de concertation des partis et des groupements politiques a organisé. C'était hier. Et puis renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée pour relever les défis du moment. C'est le but donc du déplacement du directeur général des douanes de la Guinée au Mali, le colonel Moussa Camara. Troisième du genre, cette rencontre constitue le cadre idéal pour discuter des questions douanières et économiques d'une part et de la mise en œuvre des instruments juridiques de coopération en matière douanière, commerciale et de transport qui existent entre nos deux pays d'autre part. Le sport au football, 14e journée du championnat national. La 14e journée va prendre fin aujourd'hui avec 2 rencontres au stade de Modibo Keïta. La Somme jouera contre l'Espace à 16h et puis la Fée jouera contre l'USCK à 18h. Hier déjà, avec sa victoire en déplacement à Koulikoro, l'AS Bakaridjan donc reste donc comme on appelle à la tête du championnat national Ligue 1 Orange avec désormais 26 points. Hier en déplacement donc, Bakaridjan a battu les CS du Koulouvlam par le minimum de 1-0. Voilà, donc il reste donc en tête du championnat national devant ses poursuivants en direct. Il faut dire qu'au stade Babemba Traoré également, l'AS Douane et l'USBO ont fait match nul 0-0. Match nul également entre l'AS Cédal et les LCBA, 1 but partout. Les Djoliba Athletic Club de Bamako, donc joué contre l'AS Black Star, 1-0 pour les Black Stars face au Djoliba Athletic Club de Bamako. L'AS Police s'est imposé face au COB 2-1 et l'ASCO a dominé Yélé Olympique sur le score de 2-0. Voilà, donc c'est tout pour ces flashs d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction dans moins d'une heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou Abdoulaye. Bien, rassurez-vous que l'AS Bakaridjan n'est pas le moulin de Bakary Cissé, mais du grand Bakaridjan de Ségou. Yedda wali banko